آج سے ہم نورانی قاعدہ پڑھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے یہ جیسا کہ آپ کو بغدادی قاعدہ میں نے بتایا تھا کہ اگر کسی حرف کے اوپر ایسا نشان ہو اسے زبر کہتے ہیں، اور اگر کسی حرف کے نیچے ایسا نشان ہو تو اسے زیر کہتے ہیں۔ کسی حرف کے اوپر اگر اس طرح سے بنا ہوا ہے، ایسا نشان ہے، اسے پیش کہتے ہیں، اور کسی حرف کے اوپر اگر یہ اس طرح سے بنا ہوا ہے تو اسے دو زبر کہتے ہیں، اور اگر کسی حرف کے نیچے اس طرح سے بنا ہوا ہے تو اسے دو زیر کہتے ہیں۔ کسی حرف کے اوپر اگر اس طرح سے بنا ہوا ہے تو اسے دو پیش کہتے ہیں، اور اس طرح کے نشان کو، جس حرف کے اوپر ایسا نشان ہو، اسے جزم کہتے ہیں۔ کسی حرف کے اوپر اگر اس طرح کا نشان ہو تو اسے تشدید کہتے ہیں، اور اس طرح کا اگر نشان ہو کسی حرف کے اوپر تو اسے مد کہتے ہیں، اور اگر اس طرح کا نشان ہے کسی حرف کے اوپر تو اسے بڑی مد کہتے ہیں، اور اگر کسی حرف کے اوپر اس طرح کا نشان ہے تو اسے کھڑا، یہ اگر نیچے ہے تو کھڑا زیر کہتے ہیں، اور اگر اوپر ہے تو اسے کھڑا زبر کہتے ہیں۔ اگر کسی حرف کے نیچے ایسا نشان ہے تو اسے کھڑا زیر کہتے ہیں، اور اگر حرف کے اوپر ہے تو اسے کھڑا زبر کہتے ہیں۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ دیکھیے، چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، الف الف، با با، تا تا، سا سا، جیم جیم، حا حا، خا خا، دال دال، ذال ذال، را را، زا زا، سین سین، شین شین، صاد صاد، غاد غاد، طا طا، ظا ظا، عین عین، غین غین، فا فا، قاف قاف، کاف کاف، لام لام، میم میم، نون نون، واو واو، ہا ہا، حمزہ حمزہ، یا 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 یا۔ اب دیکھیں نقطوں کی پہچان۔ یہ لائن کے نیچے ایک نقطہ ہے، لائن کے نیچے دو، لائن کے اوپر دو، لائن کے اوپر تین، لائن کے اوپر ایک، یہاں نیچے دو۔ یہ نقطوں کی پہچان۔ امتحان، جو حروف آپ نے پڑھا اب اسی کا امتحان ہے۔ دیکھیے، تا قا، ثا سین، شین، صاد، حا ہا، خا قاف، ذال زا، غاد ظا،
अलिफ, ऐन, नून, बा, फा, गैन, या, ता, मीम, लाम, दाल। मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ की शक्लें, यानी जो अभी हरूफ आपने पढ़ा, अगर वो एक हर्फ दूसरे हर्फ से मिले तो कैसी शक्ल बनती है वो देखिए। यानी अलिफ की ये दो शक्ल होती है, ये आप देख रहे हैं, ये अलिफ है, ये शक्ल है, एक, ये दो। बाकी ये देखिए इस तरह से भी, इस तरह से भी, ये दो शक्ल। फिर ता की ये देखिए 1 2 3, ये इस तरह से इसकी शक्ल, 3 शक्ल बन रही है। ये जीम, जीम की ये एक शक्ल देखिए। दाल ये एक शक्ल है। ऐन ये भी एक, ये भी एक, दो शक्ल। फा की ये एक शक्ल, ये एक शक्ल। काफ की ये देखिए एक शक्ल, ये एक शक्ल, ये। लाम की एक तो ये शक्ल है, एक मिनट देखिए, ये अलिफ, अलिफ की यहाँ देखिए एक शक्ल, ये एक शक्ल, ये। बा की एक शक्ल, ये एक शक्ल, ये। ता की ये देखिए एक ये शक्ल है, ये शक्ल, ये शक्ल, 3। जीम की ये एक शक्ल। दाल की ये एक शक्ल। ऐन की देखिए एक ये, एक ये। फा की देखिए एक ये, एक ये। और काफ की देखिए एक ये, एक ये। लाम की एक ये शक्ल, एक ये शक्ल। मीम की देखिए ये एक शक्ल, ये एक शक्ल। नून की देखिए एक ये, एक ये। हा की 1 2, ये तीसरा, ये देखिए 1 2, ये। हमज़ा देखिए ये एक शक्ल, ये एक शक्ल। या की ये एक शक्ल, ये एक शक्ल। इंशाअल्लाह फिर अगले वीडियो में।